kay no sa matahom nga awit, wala gyud posible ang Ginoo mga kaigsunan. Gani ang bato pwede na himong bulawan, ang ulod pwede na himong alibangbang. Sa ato murag wa gyud makahimo ano bisan madsikiro guro. Aw, lamaton ra man ta. Pwede di sa mga kuan manglalamat. Pero ang Ginoo lay imposible. Imong ato mo naon nga ang ulod nga nang mahimong mga alibangbang o ang bato mahimong bulawan mo na ang Ginoo dili nato matugkad og unsa ang iyahanga ang iyang gahom. O sa diri akong pagabasahon mga kaigsunan ang teksto nga gibasa sa atong igsuon sa 1 Pedro 4:18. Og kun ang matarong lisod man ganing maluwas unsa man kahaunyay dangatan sa mga dili Dios non og makasasala. Maangkot ta Ginoo, kami magahanyo kanimo, tabangi kami sa pagsaysay sa imong pulong og magkinabuhi kami nga uyon sa imong kabut-on, hatagi kami langit nga kaalam nga amo kining masabtan. Pasaylo ako sa sala ang tanan o isalig sa imong ngalan ni Jesus. Amen. Mo ni mga kaigsunan ug unsa nganong ako ning gidalang nga teksto kay lingon diha nga lisod manggani maluwas ang matarong unsa pa ka ang makasasala. Mo ni usa ka sugilanon sa ako na ning gisugilanon gyapon sa una pero ganahan kog balik ani kay murag usa ni ka mga hayop. Kani nga mga hayop mga kaigsunan usa kini ka kanding ug kabayo. Kaning kabayo gibuhi kani sa usa ka tao. Aw kabayo day kini og kanding ang iyang gibuhi. Og kaning kabayo nagsakit kini mga kaigsuonan. Niingon ang maong agalon sa mga kabayo nga kanang og dili ka maulian kabayo ka ihaw na lang din ka. Uy, nakadungog man si kanding. Iya ding giingnan si kabayo. Yo. Nag-ingon ra ba tong kuan kay nagluya na lagi mga kabayo. Di na kaayo ka dungog. Di iya ding giduulan si kabayo ni kanding. Kanang yo kanang nag-ingon ra ba tong agalon nga kun dili ka ulian tulo lang ka adlaw. Ihawon ka na, tiwasan na kanila. Iingon po dayon ang kuan. Isa ka adlaw, nagluya pagid ang kabayo. Hantod ikaduha, pag ikatulo, hukma na ginta siya. Agoy, ningkalit ito siya, lugpot dito sa kwadra. Naulian siya. Naingon na kuan. Agalo dayon. Uy, naulian ang kabayo. Dili na ito matiwasan ang kabayo. Kaya naningkamot mangubuhi siya. Di, lokso siya. Agoy, ang makalolooy kay ang naghunghong dito sa mga kabayo. Niingon nga, agoyo, kanang imbis niingon siya nga, ihaw lang gikad di ka maulian. Pag-ambak sa kabayo na ulian man, kisa may na ihaw. Ang kanding, tinlooyan, ang kanding maunoy na ihaw. Imbis yang susulit to, siya na naihaw. Maugya po mga kaigsuunan. Kung kita dili ta mga lagad sa Ginoo, naingon diri sa 2 Pedro 4. 2 Pedro 2:20 1:22 nga nag-ingon kay alang kanila maayo pa lamang unta nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong kay motalikod tapos sila mahibalo ni ini motalikod gikan sa balaang sugo nga gitugyan kanila kanang makabato na bitaw taog kanang pulong sa Ginoo ni dawat na ta mga kaisuunan unya magpasagad ra gihapon bitaw ta ang pagpangalagad kanang dili ta magtarog pangalagad sa Ginoo usahay makaon tag
gibawal sa ato kay bitaw ka kita ang Ginoo kita ra may nahibalo. Wa ka kita akaon sa ko dinhi kay kaning wa may nakakita inom sa ko gamay tago ko diri kay wa may nakakita sigarilyo sugal modalikyat bitawid sa kalibutan. Nag-ingon dinhi ay ang 2 Pedro 2:22 sila hing matud-an sa tinuod nga sanglitanan nga nagaingon gibalikan sa iro ang iyang kaugalingong suka ug tapos madigo ang anay sa yanang mubalik siya paglunang. Ana day mga kaigsuonan, imbis nakabaton ta og kamatuoran nakabalot ta unsa ang pulong sa Ginoo unya mo talikod tagikan sa atong pagbuhat og maayo sama reta sa iro nga nisuka na gibalikan pag ginagkaon ni balay ang iro di ba kung humanyag naglain ang ginahawan nasuka siya to dihapon ang balikog kaon imbis ang anay nihawa na siya siyang lunangan di ba ang anay kung naay lamakan niya mo kuan man gina siya mulunang dayon mo hawa din siya nibalik na po siya paglunang mo nang bulahan kita karon nga nakabaton ta og kanang pulong sa Ginoo kamatuoran ug nagpadayon ta sa pag-alagad wala ta mapareha sa iro nga sanglitanan ug ang anay mo nang giingon diha sa Mateo 10:22 kung naa mo din ay balang kasulatan yung basahon nga mulahutay kita sa pag-alagad kay ngani nakahinapos na ang panahon nangaluya na sa pag-alagad gani halos na lang gani dili kaampo tungod sa kakapoy di ba naniguro na ta sa ato ang pag paningkamot karon sa panginabuhi kay aron magkakaon ang ato ang pamilya aron naapotay masulod sa tungtiyan usay kapoy na kaayo dili na ta ka ampo naghigda tuod nag-ampo tuod pero naghigda dili gyud pwede nga ingana nagunahunatan higda ta kay katugon kay ta dili pwede kung dili ampo luhod sa pagsampit sa atong Ginoo pangaliyo po. Pasalamat ta nakita karon dinhi maayo ra atong kahimtang no. Kumusta karon ang laing dapit ang natungdan sa bagyo? Gusto ko kabasa sa Facebook pero lahi man gyud ang panahon. Luoy kaayo ang na kuan karon agian sa maong bagyo. Kay gani obserbahan ako nga kanan diha sa uma. Maabtan sa ulan pertigyong tugnawa kung unsa pagkaano kung bagyohon walay ugag gyud nga mabilin. Basa tanan pertigyong pagkatugnawa mao nang daghan ang mga matay panahon sa bagyo. Mo na kita mag-igsunan pasalamat ang maayra tong kahimtang diri bisag medyo lugdong pero wala ta ingon nga kaning gi labay-labay tas bagyo tan-aw lang gid bitaw nimo sa social media grabe mga lagpot ang tao tungod sa kusog sa hangin nga ang mga atop mga lugpad simbakog maigo ta kung naa ta didtong kapita wala gi mabilin nga uga. Mo na pasalamat kita no sa Ginoo nga kita iyatang gipanlipdan kanunay. Mo nang giingon diha nga sa ako bitong dugoy akong giingnan ko nga narabay banta nga na daw tsunami ang din nga side ang Cagayan ug Manila o laing nasod ba to Philippines lagi. Unya ako siyang giingnan dong. Unsa man imong gipuy-an dong basin kung duolos dagat siya. Layo raman ma. Iko bisag layo kung patag pila biya ka kung ano ang abuton sa tsunami no. Isa dili man ma kay may bawaan man kung mag-tsunami kay maglinog daw. Iko lagi maglinog. Nya makadagan kag bukid ana kung naa siya sa patag, di ba pila ka ang kung anon sa tsunami. 50 pi o pila ka kuan 30 perting lawmas tubig nya taon unsa di ka maumulangoy nya may bisa ka mauta mulangoy kay banda-banda ta dinha sa kakusog sa tubig mo nang ingon ko bisag asa pa ta ibutang kung naata sa Ginoo
panalipdan tanya di ta itugyan niya sa kaalautan mao nang kudong ampo pangita og simbahan kay aron panalipdan ka dinha kay di ba na to may bawaan ang kuano kay kung ako pay pabuton bahala ko'y grado basta kay naaralan din sa kuha safety pero saon man nga gusto man gyud eskwela mabalaka pud biya ko nga ay nga ni mangita sa kalibutan no nga naapagyod ang naagita sa kalibutan nga apiki daghang mga pagsulay ang ato lang gyud ampo lang di sa atong buhi nga Dios nga kita magpadayon sa pag-alagad bisag unsa pan mahitabo kupot lang kita kang Kristo kay ang ato kung wala tay Ginoo sa kinabuhi wala gyud manalipod nato pero kung naay Ginoo panliptan ta niya basta kuan lang kita kanang matinud-anon diha kaniya. Ug ako manghinaot nga udto naman di lang kay nato dugayo na lang nga kita ang tanan magmalig-on ta sa pag-alagad. Magtuuntas balang kasulatan aron di ta maluya ato yung tun-an. Labi gyud sa tong leksyon dako bi kay nagkuan sa to ano nga murag madasig ta sa pag-alagad ato yung tun-an na ang ato ang leksyon ang Biblia. Ingong biya diha nga ayaw pag ibulag ang basahon sa imong baba mo na ang pulong gid sa Ginoo atong pirmi gyud uban sa ato ang kaugalingon o ako manghinaot nga kitang tanan magmaligon sa pag-alagad mintas sa pambalik atong buhi nga Dios ug maayong udto.